Naam, karibu katika majadiliano ya programu ya uponyaji wa majeraha ya kiwewe. Programu hii imedhaminiwa na chama cha Biblia cha Kenya, yani Bible Society of Kenya. Na leo tuko na mgeni ambaye ni FK Caleb, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kiwewe ambacho kinasumbua jamii yetu na kuiangamiza. Karibu sana Apostle Caleb, utueleze kwa undani na kwa kina kuhusu kiwewe. Asante sana. Na mchungaji, kwa nini kuna maovu mengi na mateso katika ulimwengu huu ambao tunaishi? Hilo ni swali nzuri ambalo ningetaka tuangalie siku ya leo, ambalo linaonyesha kwamba dunia hii imekuwa na mashinda mingi na maovu mengi. Na kwa hivyo jambo la kwanza ambalo linaweza kuwa linaleta hilo tatizo ni kwamba kuna shetani. Shetani naye ni kiumbe cha Mungu ambacho kilikuwa kizuri, lakini katika ule uumbaji akakataa kutii mbinguni, na alipokataa kutii mbinguni akaingia dunia hii, na alipoingia duniani akaleta machafuko na maovu. Na hilo tunaliona katika maandiko ambayo iko katika Yohana ya kwanza mlango wa 3 mstari wa 8, ambao unasema kwamba shetani alikuja kuharibu chochote ambacho kiko dunia hii, lakini Yesu alikuja kuleta amani na kuleta baraka. Na kwa hivyo jambo ambalo la kwanza ambalo limeleta shida dunia hii ni uovu ambao umeletwa na shetani. Jambo la pili ambalo limekuwa ni tatizo katika dunia hii ni kwa sababu Mungu alipotuumba alituumba na kitu kinaitwa kuchagua. Wakati tuna uchaguzi, tuna uhuru wa kuchagua, na katika ule uchaguzi Adam and Eve walipewa uwezo wa kuchagua. Na kwa hivyo katika kule kuchagua mwanadamu amepewa kuchagua nzuri na mbaya. Na kwa hivyo katika kule kuchagua mwanadamu anaweza kuchagua kufanya uovu ama kufanya yale ambao ni mazuri. Na kwa hivyo hilo ndilo jambo la pili ambalo tunaona ambalo katika dunia hii watu wengi wako katika maovu, ni kwa sababu wamechagua kuwa wabaya, kufanya mabaya katika familia zao, kufanya mabaya katika society yao, kufanya mabaya katika maisha ya wengine. Na kwa hivyo hayo ndio yale mambo ambayo yanaonekana. Jambo la tatu ambalo linaleta uovu dunia hii ni kwa sababu dunia imeharibika. Kama vile tumeona katika Genesis ama Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 17 na 18, unasema ya kwamba Mungu alipoona hao watu wamekosea na waliponjua pia wamekosea, waliondoka katika shamba lake lile ambao mahali walikuwa wameambiwa wakae. Na kwa hivyo kupitia hilo jambo pia wakaweza kufurushwa na wakaondoka. Mwanaume akapata zile laana na mwanamke akapata zile laana. Na kwa hivyo ile onda ambayo ilikuwa katika dunia ikaharibika. Na wakati imeharibika, basi ukawa hakuna onda dunia hii, ukawa hakuna na maisha mazuri. Na ndio tunaona hata watoto wake Adamu, wakati walikuwa wanafanya kazi yao katika maisha yao ya kawaida, Kaini naye anakuja na anaua ndugu yake. Ni kwa sababu sasa dunia imeharibika na kila kitu kimekuwa kimeharibika. Kwa hivyo ni vizuri kujua ya kwamba dunia imeharibika kwa sababu ya hayo mambo matatu ambao nimekuambia. Naam, asante sana mchungaji. Umeweza kuzungumza ukasema kwamba kuna chaguo, shetani na ulimwengu umeharibika. Na unapata sana katika jamii yetu, unapata kuna mateso, mtu anateseka. Yaani anafika mwisho anakuwa hana matumaini. Sasa nina swali ambalo ningependa kukuuliza. Ni kwa nini inakuwa vigumu zaidi mtu kumwamini Mungu wakati anapitia hayo mateso? Unaweza kaambia wasikilizaji ama watazamaji? Kweli kabisa ni vigumu sana, na tunapata ugumu sana hata wakati tunahubiria watu, kupata watu kuamini kwamba Mungu anaweza na kuamini Mungu yupo katika mateso haya. Kile ambacho ama mambo yale ambayo yanachangia kuwa na kutoamini Mungu kama yupo ni kwamba kuna yale tamaduni zetu
tamaduni zetu moja wapo ni kuwa tunaamini ya kwamba wakati umepitia mambo magumu ni Mungu amekuacha, ama unapitia yale katika njia ya kuwa punished. Lakini si hivyo, yani yale mambo ya kuamini, yale mambo ya kuamini imani zetu potofu ndizo zinatuonyesha kwamba Mungu ni mbaya ama Mungu hafai. Wakati mwingine tunapaswa sasa kuangalia anje ya kwamba Mungu ni mwenye nguvu zote. Mungu anaweza kutuponya majeraha, Mungu anaweza kutuweka huru, lakini ni vizuri kuwa na kujua kwamba Mungu pia anakuwa na ile patient, anatungojea tumwamini kabisa. Pia tunapaswa kujua kwamba Mungu si ati anapenda uovu, apendi uovu, lakini yeye ana haki, anaweza kukupatia haki. Lakini katika ile hali yote tusione Mungu kama ni mbaya. Mungu wetu si mbaya, na Mungu wetu pia anaweza kutupatia haki hata kulingana na neno lake. Na kwa hivyo ni vizuri kuangalia hata Yesu mwenyewe hata yeye mwenyewe alipitia mambo maovu, na wakati kupitia yale maombo maovu Mungu hakuweza kumwachilia, alibando alimsaidia. Kwa hivyo tamaduni zetu sana sana zinatuonyesha ya kwamba Mungu wetu ni kama ametuacha, lakini katika yale mambo tunjua kwamba hata Yesu mwenyewe yule ambaye ni mwokozi wetu alipitia yale mambo. Pia kuna mafundisho pia ambao tunaweza kuwa tumefundishwa, ambao pia yanaweza kuwa yamechangia kwamba Mungu anaweza kuwa ni mbaya. Mungu wetu ni anakasirika haraka. Tunafundishwa hivyo katika kanisa. Unakuta tunafundishwa kwamba Mungu wetu ni quick to anger, quick to punish. Lakini pia tukiangalia neno lake la Mungu katika Lamentation ya kwamba tunaona ya kwamba chapter 3:22 anasema ya kwamba huruma zake ziko kila asubuhi. Kwa hivyo mafundisho haya ya kuonyesha Mungu ambaye anatupunish, pia tunaangalia kwamba kwa neno la Mungu wetu anatuhurumia na Mungu wetu ni wa huruma. Na pia tunaona kwamba watu wengi wanaweza kataa kuamini Mungu ama kuona kama Mungu ni wa upendo kwa sababu ya changamoto ambazo pia watu wanapitia katika maisha. Changamoto moja wapo ni changamoto za kikanisa. Kanisani unaweza kuta wewe ulikuwa mshirika wa kanisa na unakaa pale kwa ile kanisa kwa muda, alafu katika ule muda kukatokea jambo, ile kanisa likaisha na ukaona hauna tumaini tena na ile kanisa. Ama unakuta ulikuwa kiongozi, kukatokea jambo na ile jambo likakuguza na ukakuta sasa hauna tumaini tena na ile kanisa. Kwa hivyo hilo jambo ni tukio ambalo linaweza kusuhiria wewe kuona Mungu kama ni wa amani ama Mungu ni wa upendo, kwa sababu katika kanisa ndio tunaamini unaweza pona na unaona Mungu akitenda. Lakini sasa umetokea jambo lingine ambalo ama mahali pengine tunaweza ona kama tukio ni matukio ambayo ni ya jamii. Unaweza kuwa katika malezi, unaweza kuta kuna jambo ulipitia, ulipigwa sana, ulinyimwa chakula ukiwa mdogo, ama ulipitia mapigo fulani ama mateso fulani katika jamii. Na yale mateso unakuta ni matukio ambao yanaweza kufanya usione Mungu akiwa Mungu wa upendo. Na kwa hivyo haya ni mambo baadhi ya yale mengi ambao yanaweza changia katika yale mambo ambao yanaweza kuzuia sisi kuponya katika kiwewe. Naam, asante sana Bwana Apostle. Saa zingine huwa najiuliza sana kuhusu hili swala la utamaduni na mila. Unapata kwamba kuna mila ambazo ukiziangalia zinakinzana na Biblia, kama vile katika tamaduni ya Wakikuyu kunayo ambayo inasema lazima kijana ama msichana walale na mvulana kabla wajaingia kwenye ndoa. Na katika Biblia ama katika tamaduni yetu ya Kikristo unapata kwamba hilo linakinzana na huo utamaduni. Lakini nafikiria tutaweza kujadili kuhusu utamaduni na mila katika masomo yetu ya baadaye. Hivi sasa ningependa kukuuliza swali lingine. Unapata wakati ambapo unateseka, yani unateseka, mateso yamekufika mwisho, kipenda unasema kwamba
umefika kwa yaani maji yamezidi, yani maji yamezidi unga ukipenda. Kwa nini inakuwa vigumu kumwamini Mungu wakati ukiwa katika hayo mateso? Kwa nini inakuwa ni tatizo kwa mtu kuweza kuamini Mungu? Unaweza kutufafanulia kwa uwazi na kwa kina? Mtu anaweza shindwa kuelewa kuona Mungu kwa sababu yale matukio yamezidi, yale matukio yamekuwa mengi katika maisha, na unakuta kwa sababu umepitia mambo magumu, umepitia mambo ambao ni makali katika maisha, unaona kwamba Mungu ni kama hayupo. Unaona Mungu na njia nyingine tofauti na ile njia ambao Mungu wa Biblia anaonekana. Sababu Mungu wa Biblia anaonekana hata katika yale matukio mabaya, hata kama yale matukio yanaonekana ni magumu sana. Tunaona Mungu katika upande huu mwingine wa Mungu wa upendo, wa Mungu wa kutuvumilia, wa Mungu ambaye anaweza kutupatia haki, ya Mungu ambaye anaeta hata kutusamea. Maana hata Yesu mwenyewe alikuja na akaweza kutusamea sote, na sisi hata hatukuwa tunajulikana katika familia ya Mungu, lakini kupitia Mungu sisi tukawa tumekubalika kupitia yeye kutupenda, kwa sababu tunaona katika neno lake katika Yohana 3:16 ya kwamba Mungu alipenda ulimwengu ili yeyote atakayemwamini asipotee bali yawe na uzima wa milele. Kwa hivyo tunaona kwamba katika matokeo yote ni vizuri tuangalie Mungu na njia positive ya kwamba anaweza kutusaidia. Asante mchungaji. Wakati ambapo tunateseka, tutakumbukaje kwamba Mungu anatupenda? Ni vizuri kujua, ili ni swali la maana sana ambalo umeniuliza, ya kwamba kwa nini tunaweza kumbuka Mungu anje anatupenda hata wakati tunapitia mambo magumu ya maisha. Ni kweli watu wengi wakati wanapitia mambo magumu unakuta kwamba hawaoni Mungu pale, lakini our recommendation ni vizuri kukumbuka Mungu hata wakati mambo ni magumu. Ni vizuri kukumbuka Mungu katika ile hali ambao tuko, na tunakumbuka Mungu kupitia kwa imani yetu ile mambo ambayo Mungu ametuonyesha. Kuna mambo Mungu ametuonyesha yakafanya tuweze kuwa na imani kubwa. Imani yetu imekuwa kubwa kwa sababu ya mambo fulani ambao tumeona Mungu akitusaidia. Kupitia imani yetu kwa Mungu tunaweza sema ya kwamba tunaweza kuona Mungu alifanyia watu wengine mambo, na yale mambo aliyofanyiwa tunaweza sema kweli Mungu yupo. Wakati tunaona Mungu amemalizia amesaidia David kuua yule Goliath. Yule David alikuwa anapeana story ya kwamba unajua mimi ninaweza maliza huyu Goliath kwa sababu kule jangwani nilipiga yule wale wanyama walikuwa nakula zile mbuzi za baba yangu. Kwa hivyo hiyo kukumbuka mambo ambayo Mungu alimtendea pale mwanzo, ni vizuri kujua kwamba ni mambo yanaweza kukusaidia kukumbuka Mungu. Kwa hivyo mambo ambayo Mungu amewahi kukusaidia, yale mambo Mungu anaweza kuwa alikutendea, hayo ni mambo ambayo inakusaidia kujua kwamba kama alikusaidia wakati huo, unaweza saidiwa hata wakati huu. Yaani unakuwa na ile kitu tunaita track record. Unakuta kuna mambo Mungu alikutendea, na yale mambo Mungu alikutendea yanakusaidia kukumbuka Mungu katika maisha. Unakuta jambo hili linakutendekea saa hii, Mungu anaweza kukupitisha vile alikupitisha yale mengine. Na jambo la pili ni kwamba tunaweza kukumbuka Mungu kupitia yale mambo yanatuleta pamoja, kama kuabudu Mungu pamoja, kufellowship pamoja, kuomba pamoja, kusoma neno la Mungu pamoja. Wakati mwingine kuna watu wanapitia mambo magumu, na wakipitia yale mambo magumu unakuta wanakaa peke yao. Unakuta
Sasa mtu anajifungia kwa nyumba, hataki kutokea kwa watu, hataki kwenda kanisani, unakuta anakaa peke yake. Kwa hivyo katika maisha haya tunaona ya kwamba tunaweza kumbuka Mungu kupitia kuingia kwa fellowship. Mnaimba, kuna wimbo mnaweza imba kanisani na kukuta ule wimbo mmeimba imekusaidia kupona na kuona kweli Mungu ni mzuri. Unaona Mungu in a positive way. Kwa hivyo hiyo ni jambo nzuri la kuwa unakumbuka Mungu ya kwamba ni mzuri katika yale safari. Unakuta tu unaona Mungu ni vizuri. Alafu yale maombi mnaenda mnaomba pamoja, mnaomba na wale washirika wenu, mnaomba na ile kikundi chenu. Unakuta yale maombi yanakusaidia kupona, yanakusaidia kuona Mungu na njia nzuri. Kwa hivyo yale ni mambo ambayo pia inaweza kusaidia imani yako igrow, imani yako iendelee kuwa na nguvu, na hiyo imani inakusaidia kupona na pia kupitia yale mambo, kwa sababu haya mambo utapitia. Yule mtu anapitia pain leo atapona, na mwingine utakuta atapitia ile pain kwa sababu hatujui kesho itakuwa namna gani. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo pia ni vizuri kujua, na jambo lingine ambalo tunapaswa kufanya ili tuone Mungu kila wakati na tuweze kuona Mungu katika hali zote ni kuwa na kuangalia character ama kuangalia watu fulani katika Biblia, wale wamewahi pitia mambo magumu, na walipopitia yale mambo magumu Mungu aliwawezesha. Tunaona kwamba Yesu, God's character kama nani? Kama Yesu pia alipitia mambo fulani magumu. Yesu alikuwa na kikundi ambacho alikuwa ametrust, ambacho kitamsaidia katika ile mission. Lakini wakati sasa Petero anakuja anafanya nini? Anamkana mara 3 na wamekuwa pamoja na yeye, anashindwa sasa nitafanya nini? So tunaona ya kwamba Yesu mwenyewe hakugeuka, aliendelea na alimwambia wewe, hata kama una hii mambo ninaona tu utanikana, lakini ujue utanikana, ninajua. Na yeye anakataa kujua hivyo, ama anakiri ya kwamba hiyo haitawezekana. Lakini unakuta mwisho alifanya hiyo. Kwa hivyo tunaona Yesu kama karakta mzuri wa kutuonyesha kwamba hata wakati amekuwa betrayed, hata wakati Judas amemwacha, ameendelea na mission yake mpaka mwisho. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba wakati umepitia pain, wakati umepitia mambo magumu, umuone Mungu katika hali hiyo. Uone Mungu anaweza kusaidia, kwa sababu Yesu alipitia hayo na alishinda. Kuna karakta wengi sana katika Biblia ambaye unatutazama, ambaye unatusikiliza kupitia Biblia yako. Unajua hawa watu ambao wamepitia mambo magumu na Mungu aliwasaidia. Na Mungu tunaweza soma na wao ya kwamba walipitia mambo magumu, na katika yale mambo magumu bado walimtumainia Mungu. Na kwa hivyo katika kipindi hiki ningependa wakati tunakutana tena uweze kuwa umeniambia ama umeandika ujumbe pale ya kwamba ni mambo gani ama ni watu gani ambao katika Biblia ni kama assignment nakupatia, ni kama ni watu gani katika Biblia unajua ambao walipitia mambo magumu lakini bado walivumilia na wakashinda. Asante sana. Naam, asante sana mchungaji, na tumefurahia na tumejifunza mengi. Naam, msikilizaji, kama ungependa kujiunga na madarasa yetu ya uponyaji wa majeraha ya kiwewe, unaweza ukatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii @Bible Society of Kenya, ndio Facebook, Twitter, Instagram. Asanteni hadi wakati mwingine.